नेता माने केते दिन तांको भूल मगा करेइबो केते दिन एमिति भूल मागुथिबे एटा सबुठारु बड़ प्रश्न आजिका समय रे ते माने यात्रा करिबा को आछंती ना भूल मागिया को आछंती। संगलाप लेखिबो काहेकि पुणी अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि करिबो काहेकि। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय प्रोग्राम यात्रा कथा आम यात्रा। दर्शक बंधु, यात्रा जगत रे वर्तमान क्षमा मागिबार सिलसिला बा सीरीज चालू रही। आरंभ है काना बाबू पाखरु, एबे खितीश बाबू क्या क्षमा मागुचंती, किन्नर समाज को क्षमा मागुचंती। कहीं क्षमा मागुचंती मुख्य कारण होची से माने तांकर संगलाप कहिला बेले स्टेज उपरे से माने कहि देइचंती सळा हिंजिड़ा। खितीश बाबू कहि देइचंती मते कोन हिंजिड़ा भाबिलु कि। ई जो स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट रो सफाई दबा को जाइकरी ये अभिनेता माने कहउचंती जे आमको स्क्रिप्ट रे जहा लेखा जाइछि बा दिया जाइछि आमे ताहा कहिलु, नहले आमे कहि न थांतु। काना बाबू पुओ राण खाइ दउचंती, खितीश बाबू स्क्रिप्ट देखौचंती। दर्शक बंधु, ये स्क्रिप्ट एबेकार जो स्क्रिप्ट आकु जी भी लिखुचंती तांकर कांड ज्ञान रहुची ना रहुनी ना कौन ना जापारता लिखिदेवे। कहीं ये शब्द ये प्रकार सला हिंजिड़ा कौन कहीं लेखा गला कहीं मेन आम से जा स्क्रिप्ट तो जहाँ लेखागला से अनुसार अभिनेता अभिनय कला बा कहिला, किंतु ये जिनस कहीं लेखा जाउची जेतेबेले एई यात्रा जगतर पुराणा नाटक को आमको जीवा अनंत ओझांकर स्वर्गीय अनंत ओझांकर नाटक किंबा जो नाटक सबू हाईली सुपर डुपर हिट हेइची पूर्व काल रे तार संगलापर जो माधुर्य थिला। सिनेमार हैंडबिल देखिची मु तमरी हातरे, पवन आनीथिला जेबे तुमको माटीरू साउटी, मु तुमको स्वप्न देखे मो ढिला पाई जामार अमरावती रे। ये डायलॉग, ये संगलाप, ये साहित्य, ये जो डायलॉग आउ आजिकाली का नाटक रे देखिया को मिलुनी। नाटक को साहित्य मान्यता दिया जाऊ बोली यात्रा कलाकार, निर्देशक, मालिक समस्ते सरकार पाखरे दाबी उपस्थापन करुचंती जे यात्रा को एक साहित्य मान्यता मिलू। किंतु असल रे आमे जदि वर्तमान समय सिचुएशन अनुसार जदि यात्रा देखिबा बा यात्रार संगलाप कहूथिबा चरित्र अभिनेता मानकर चरित्र सब देखिबा, कौटी ना कौटी आपण मानक हृदबोध निश्चय भाव रे हबो जे यात्रा जगतरू साहित्य दूरेई जाइछि विगत किछि वर्ष धरिकी। आपण माने देखंतु अनेक एक्टर वर्तमान चालू डायलॉग मारुचंती। चालू डायलॉग माने जेमिति गाँ गहली रे कथावार्ता से टाइप रो आ गाँ गहली रे जो प्रकार गाली व्यवहार करुचंती से जिनस मध्य यात्रा रे आगु कॉमेडी रे व्यवहार होतला। ई सळा बाळ ये सब जिनस ये कॉमेडी रे व्यवहार कर दउतले गाँ गाँ, किंतु एबे मेन कैरेक्टर जो माने करुचंती पर्सियान अभिनेता जो माने अभिनय रे परिपक्वता हासिल करछन से माने मध्य एबे स्लैंग किछि किछि मात्रा रे यूज कले।
ହାଲକା ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଘଇତା ମାଇପ ବାଳ ଶଳା ଏମିତି ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। କିଛି ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ପୁରୁଖା ହେଇଗଲେଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଭିଲିଆନ୍ ଡାଇଲଗ୍ କହିଲା ବେଳେ ସେ ସବୁ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କମନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା କମେଡ଼ିଆନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଭିଲିଆନ୍ ହଉ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିଲିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ଏବେ ଆଉ ସଂଳାପ ସେ ଆଗ ଭଳିଆ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେମିତି ଚାଲୁ ଆମେ ପାନ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଡାଇଲଗ୍ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି ବା ସେଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯିଏ ହିରୋ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲା, ଯିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ୍ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ସଂଳାପ ଏପରି ମାତ୍ରାରେ ବା ଏମିତି ଲେଖିକି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ସାହିତ୍ୟଟାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଟକ, ଯେଉଁ ନାଟକରେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ମେନ୍ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲିଡ୍ ରୋଲ୍। ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ନଳିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ, ସିଏ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସିଏ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟଟାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଯିଏ ଡାଇଲଗ୍ରେ ସେ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ରେୟାର କେସ୍ରେ ହେବ ଏମିତି। କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଳାପ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜୀବନ କବି ଆଉ ଡଲି ଭୂଇଁଆଙ୍କ ଭିତରେ, ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ଦେଖିବେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସାବଧାନ, ଟିକିଏ ଆଗରୁ ମୁଁ ତା ଡାଇଲଗ୍ କହିଲି। ସେ ନାଟକ କେବଳ ଡାଇଲଗ୍ ପାଇଁ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ବା ସେ ସାହିତ୍ୟିକ ଡାଇଲଗ୍, ସେ ଡାଇଲଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେମିତିଆ। ସେଇ ରାଇଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚାଲୁ ଡାଇଲଗ୍, ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ନାଟକକୁ ସାହିତ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଗଳା ଫଟେଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଲୋକେ କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନାଟକରୁ ସାହିତ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି? ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏମିତି ଚାଲୁ ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖିକିରି ବିଚରା ଅଭିନେତା ମାନେ କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମଗା କରେଇବ, କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଭୁଲ ମାଗୁଥିବେ? ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିକା ସମୟରେ। ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ସଂଳାପ ଲେଖିବ କାହିଁକି, ପୁଣି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ କାହିଁକି? ସିଏ ସଂଳାପ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଶଳା ହିଞ୍ଜିଡ଼ା ହଉ କିମ୍ବା ମୋତେ ହିଞ୍ଜିଡ଼ା ଭାବିଲୁ କି, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେଠି? କ'ଣ ସେଇଟା ନ ଲେଖିଥିଲେ ବହି ହେଇନଥାନ୍ତା? ସୁଧୀଜନେ ବିଚାର କରିବେ, ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ମତାମତ ଦେବେ। ନମସ୍କାର।